الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين, sidang Jumat rahimakumullah. Khatib mengajak diri sendiri dan semua kita hadirin jamaah kaum muslimin, marilah kita tingkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan iman dan taqwa yang ada dalam diri kita masing-masing ini, semuanya adalah mengantar kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah, kita berada di bulan Rajab, salah satu bulan yang mulia sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum. Ada peristiwa yang dinamakan dengan peristiwa Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang sangat dramatik dan fantastik dalam tempo singkat, kurang dari semalam minal lail. Nabi berhasil menembus lapisan-lapisan spiritual yang amat jauh, bahkan ke puncak Sidratil Muntaha. Walaupun terjadi dalam sekejap, tetapi memori Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menjalin pengalaman spiritual yang amat padat, mulai dari perjalanan horizontalnya ke Masjid Aqsa sampai perjalanan vertikalnya ke Sidratil Muntaha. Pengalaman dan pemandangan dari langit pertama hingga langit ketujuh dan sampai ke puncak Sidratil Muntaha, Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan hambanya di malam hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Arti laylan dalam ayat ini menunjukkan makna spiritual yang menekankan aspek kekuatan spiritual malam. Kekuatan spiritual malam hari yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipicu oleh suasana sedih yang sangat mendalam karena sang istri tercinta Khadijah
dan sekaligus pelindungnya telah pergi selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan suasana duka di malam hari sebagai kekuatan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan dan kepasrahan yang begitu memuncak membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menembus batas-batas spiritual tertentu, bahkan sampai pada jenjang puncak yang bernama Sidratil Muntaha. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisi dengan spirit luar biasa, sehingga malaikat Jibril alaihi salam sebagai sayyidul malaikah, panglima para malaikat, tidak sanggup menembus puncak batas spiritual tersebut. Ma'asyiral mu'minin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehebatan waktu malam di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam salat tahajudlah kalian sebagai suatu ibadah tambahan bagi kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kalian ke tempat yang terpuji. Ma'asyiral mu'minin sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini mensyaratkan malam sebagai rahasia untuk mencapai ketinggian dan martabat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah para aulia Allah, para sufi, orang-orang soleh lebih banyak menghabiskan waktu malamnya untuk tarakki, mendaki menuju Tuhannya. Mereka berterima kasih kepada malam yang selalu menemani kesendiriannya. Imam Syafi'i radhiyallahu an mengungkapkan, "Man talabal ula syahiral layali." Barang siapa yang mendambakan martabat utama, maka banyaklah berjaga di waktu malam. Bukan sekedar berjaga, tetapi lebih dari itu, keakraban dan kerinduan antara hamba dengan Tuhannya. Begitu hebatnya waktu malam. Wahyu Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, sekaligus menandai pelantikan beliau sebagai Nabi Allah. Tidak lama kemudian turun ayat dalam surah Al-Mudaththir menandai pelantikan sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua terjadi di malam hari. Peristiwa Isra Mi'raj pun terjadi di waktu malam. Yang tidak kalah pentingnya, turunnya Al-Quran min Lauhim Mahfuz ila Baitul Izzah turun pada malam hari, yaitu dinamakan dengan Lailatul Qadar. Ma'asyiral mu'minin sidang Jumat rahimakumullah, dengan keutamaan malam banyak membuat manusia menjadi lebih sadar, lebih insaf dari perbuatan masa lalu yang kelam dan hitam. Banyak pula menumpahkan air mata tobat para hamba yang menyadari kesalahannya. Malam paling tepat untuk dijadikan momentum menentukan cita-cita luhur. Ma'asyiral mu'minin sidang Jumat rahimakumullah, semoga kita dapat menjadikan pelajaran dan hikmah serta mampu dan istiqomah untuk beribadah di malam hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.